अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पुरअसरार चीज़ की जो तारीख़ में खो गई है, ताबूत सकीना। यहूदी आज भी इस ताबूत को क्यों ढूंढ रहे हैं? इसमें आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो उनके लिए इतनी अहमियत रखती है? हम इस वीडियो में उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तारीख़ के इस सफ़र में हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। यहूदियत में ताबूत सकीना आर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट को एक मुकद्दस और बाबरकत शय के तौर पर तस्लीम किया जाता है, और यहूदी मज़हब के मानने वालों के नज़दीक यह ताबूत अल्लाह की मौजूदगी और उसकी रहमत की अलामत है। ताबूत सकीना के बारे में बाइबल और यहूदी रवायात में तफसीलात मौजूद हैं, जिनके मुताबिक ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनाया गया था, और इसमें अल्लाह के अहकाम पर मुश्तमिल लोहे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और दीगर मुकद्दस अशिया मौजूद थी। आजकल यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में हैं और उसे दोबारा हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं जो मजहबी, तारीख़ी और सियासी नुक्ता नज़र से अहम हैं। इस तहरीर में हम यहूदियों की तरफ से ताबूत सकीना की तलाश की वजूहात, उनकी कोशिशों और उनके पीछे मौजूद मुहर्रकात को तफसील से बयान करेंगे। यहूदियों के नज़दीक ताबूत सकीना अल्लाह की बरकत और हुजूर की अलामत है। बाइबल के मुताबिक ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से बनाया गया था, और ये बनी इसराइल के लिए अल्लाह की मौजूदगी की निशानी था। इस ताबूत के ज़रिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई की और उन्हें जंगों में फतह दी। यहूदी अकायद के मुताबिक ताबूत सकीना उनके लिए एक बाबरकत शय है, और जब ये उनके दरमियान होगा तो अल्लाह की रहमत और बरकत उनके साथ होगी। यहूदियों के मजहबी मतून में ताबूत सकीना की वापसी और उसकी बरकत के दोबारा हासिल होने का जिक्र मिलता है। वो समझते हैं कि जब वो ताबूत सकीना को दोबारा हासिल कर लेंगे तो उनकी कौम की हालत बेहतर होगी और वो अल्लाह के करीब होंगे। उनके मजहबी अकायद में ये भी शामिल है कि ताबूत सकीना उनके टेम्पल की तामीर नौ के लिए बहुत अहम है। यहूदियों की ताबूत सकीना की तलाश की एक बड़ी वजह तीसरी हैकल, थर्ड टेम्पल की तामीर है। यहूदी मज़हब के मुताबिक उनका पहला मअबद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर हुआ था, और दूसरा मअबद उनकी तारीख़ के मुख्तलिफ मराहिल में तामीर हुआ और तबाह हो गया। मौजूदा दौर में यहूदी चाहते हैं कि वो यरूशलेम में तीसरी हैकल की तामीर करें, और उनके अकायद के मुताबिक इस हैकल की तामीर के लिए ताबूत सकीना की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। यहूदी रवायात में पेशगोई की है कि जब ताबूत सकीना मिल जाएगा तो ये उनके लिए एक अलामत होगी कि तीसरी हैकल की तामीर का वक्त आ गया है। ताबूत सकीना उनके लिए एक मजहबी अलामत है, और इसकी मौजूदगी से उनके मजहबी रसूमात और इबादत मुकम्मल होती हैं। इसलिए यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में हैं ताकि वो अपने मुअबद की तामीर नौ के लिए एक बुनियाद फराहम कर सकें। यहूदी अकायद के मुताबिक ताबूत सकीना की वापसी और तीसरी हैकल की तामीर का ताल्लुक मसीहा की आमद से भी है। यहूदियों का मानना है कि जब ताबूत सकीना मिल जाएगा और तीसरी हैकल तामीर होगी तो ये मसीहा की आमद का वक़्त होगा, जो उनके अकायद के मुताबिक एक नजात दहिंदा और बादशाह होगा, जो उनकी कौम की रहनुमाई करेगा और उनके दुश्मनों से नजात दिलाएगा। यहूदी अकायद में मसीहा की आमद एक मरकज़ी मुकाम रखती है, और वो समझते हैं कि ताबूत सकीना की वापसी और तीसरी हैकल की तामीर उनके मजहबी और तारीख़ी तकरीर का हिस्सा हैं। ताबूत सकीना की तलाश के ज़रिए यहूदी मसीहा की आमद के लिए राह हमवार करना चाहते हैं और अपनी कौम के लिए एक नई शुरुआत की बुनियाद रखना चाहते हैं। ताबूत सकीना यहूदियों की तारीख़ में एक बहुत अहम और मुक़द्दस चीज़ रही है। जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल ने ताबूत सकीना खो दिया था तो उनकी कौम मुश्किलात का शिकार हो गई थी।
تاریخ کے مختلف دور میں تابوت سکینہ یہودیوں کے لیے ان کی قوم کی شان و شوکت اور اللہ کی مدد کی علامت رہا ہے۔ آج یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت اور مذہبی عظمت کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ تابوت سکینہ ان کے لیے ایک یادگار اور تاریخی نشانی ہے جو ان کے مذہبی ورثے کی علامت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تابوت سکینہ کی واپسی ان کے مذہبی ورثے کی بحالی اور ان کی تاریخی عظمت کی تجدید کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہودیوں کی تابوت سکینہ کی تلاش میں مذہبی اور تاریخی وجوہات کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی محرکات بھی شامل ہیں۔ یروشلم اور فلسطین کی موجودہ سیاسی صورتحال میں تابوت سکینہ کی تلاش ایک اہم معاملہ ہے۔ بعض یہودی گروہ اور تنظیمیں تابوت سکینہ کی تلاش کے ذریعے یروشلم میں اپنی موجودگی اور معبد کی تعمیر نو کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی گروہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ان کے لیے ایک مذہبی اور سیاسی فتح ہوگی جو ان کے دعووں کو مضبوط بنائے گی۔ ان کے لیے تابوت سکینہ صرف ایک مذہبی چیز نہیں بلکہ ان کے سیاسی عزائم کو بھی تقویت دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج کل مختلف یہودی تنظیمیں اور گروہ تابوت سکینہ کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ان میں سے کچھ تنظیمیں یروشلم میں قدیم مقامات پر کھدائی کر رہی ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ کے آثار اور نشانیاں تلاش کر سکیں۔ ان کے عقائد کے مطابق تابوت سکینہ یروشلم کے قدیم معبد یا اس کے قریبی علاقے میں دفن ہو سکتا ہے اور وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بعض تنظیمیں تابوت سکینہ کی موجودہ مقام کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ کو دشمنوں نے قدیم جنگوں کے دوران چوری کر لیا تھا اور اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ مصر یا افریقہ کے کسی علاقے میں دفن ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی نظریات کے مطابق یہ تنظیمیں مختلف مقامات پر تحقیقات کر رہی ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ سکیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے تابوت سکینہ ایک معجزہ اور اللہ کی نشانی تھی جو بنی اسرائیل کے لیے ایک امتحان اور رحمت تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہودیوں کی تابوت سکینہ کی تلاش کا عمل ان کی اپنی مذہبی اور سیاسی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی حتمی کامیابی ممکن نہیں۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، مسلمانوں کے نزدیک تابوت سکینہ کی واپسی اور اس کی موجودگی اللہ کی مرضی پر منحصر ہے اور یہ صرف اللہ کی رضا سے ہی ممکن ہے۔ یہودیوں کی تابوت سکینہ کی تلاش ایک مذہبی، تاریخی اور سیاسی معاملہ ہے جس میں ان کے مذہبی عقائد، تاریخی ورثے اور سیاسی مقاصد شامل ہیں۔ تابوت سکینہ ان کے لیے ایک مقدس شے ہے جو ان کی مذہبی عبادات اور رسومات کی تکمیل کے لیے اہم ہے، اور وہ اس کے ذریعے تیسری ہیکل کی تعمیر اور مسیحا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کی تلاش کے ذریعے یہودی اپنی قوم کی کھوئی ہوئی عظمت اور تاریخی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مذہبی اور سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات واضح ہے کہ تابوت سکینہ کی واپسی اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اور جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہودی کی تمام کوششیں بے سود رہیں گی۔ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ والسلام۔